अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। आज हम बात करेंगे कि क्या इस्लाम में औरतों को जॉब करने की पाबंदी है। तो सबसे पहले इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं। अल्लाह ने मर्द और औरत को बायोलॉजिकली मुख्तलिफ बनाया है, यानी औरतों में जो हम देखते हैं कि उनके जिस्म में अल्लाह ने रहम या बच्चेदानी रखी है। अच्छा, उनको हर साल हर महीने जिसको ये पीरियड बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, माहवारी होती है। अच्छा, ये चंद दिन रहती है, 3, 4, 5, 6 दिन डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, इन हालात में जब माहवारी आ रही होती है तो औरत के जो मूड्स हैं या उसकी जो कंडीशन है साइकोलॉजिकली वो बदल जाती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो नॉर्मल तरीके से एक्ट नहीं करती। अब उसने शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने हैं, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, एक उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अहम फरीज़ा है। अब बच्चे जब होते हैं तो पहले तो 9 महीने जो ख़ातून है वो वो क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में होती है। अब उसके बाद डिलीवरी होगी, वज़ह हमल हो गया। अब उसके बाद बच्चे को दूध भी पिलाना है। अब कुरान कहता है कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाओ। तो इन सब चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला औरत के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, ऐसा बोझ जो मर्द उठाते हैं। अब मर्द खेतों में काम करते हैं, मर्द जंगें लड़ते हैं, मर्द भारी भारी मशीनरी उठाते हैं, मर्द कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब बहुत कुछ है जो मर्द करते हैं, अब औरत नहीं कर सकती। एक तो उसको सिन्फ़े नाज़ा कहा गया कि फिर उसमें जो मैंने अभी बताई हैं चीज़ें, बायोलॉजिकली उसमें डिफरेंस होता है। अब वेस्ट में औरतों को 60 के बाद काम करने की इजाज़त दी गई। इजाज़त नहीं दी गई, मतलब उनको ये एक मुहिम के नतीजे में उन्होंने जॉबें ली। अब जो जॉब होती है उसमें जब ये खातून की डिलीवरी होती है, अब मुझे नहीं पता कि प्रेगनेंसी के किस हिस्से तक वो काम कर सकती हैं अपना जॉब, जो भी जॉब है, लेकिन उसके बाद वो उनको पता नहीं 5-6 महीने तक छुट्टी दी जाती है। अब एक नया कानून ये पास हुआ है कि औरत के साथ उसके खामंद या बॉयफ्रेंड को भी छुट्टी दी जाती है कुछ महीने, कि वो बच्चा संभालें। तो अब मकसद ये है बात करने का कि इससे होता क्या है। अब एक कारकुन वर्कर इतने साल, मतलब 1 साल में अगर वज़ा हमल हुआ है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी है, तो कितने महीने तक वो काम नहीं कर सकती। तो कंपनी को तो नुकसान होगा, बिज़नेस को तो नुकसान होगा। ये हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू हम देखते हैं कि जहाँ भी औरतें काम करती हैं मर्दों के साथ, अब मैं मर्दों की बात करूंगा, औरतें जहाँ पे औरतों में काम करती है, यानी औरतें किसी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज या नर्सिंग में या इस तरह जो काम करती हैं, उनकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि जो औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं, जैसे फ़ौज का अदारा है, जैसे पुलिस का अदारा है, इसी तरह और भी अदारे हैं, जैसे बैंक्स हैं, जैसे को एजुकेशन के अदारे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। हम देखते हैं कि औरत बड़ी जल्दी मर्दों के ट्रैप में आ जाती है, या फिल्मी अदाकाराएँ हैं, फिल्मों में जो काम करते हैं, ये बड़ी जल्दी मर्द इनको फुसला लेते हैं। सबसे बड़ा जो फुसलाने की वजह होती है वो इनको चक्कर देते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे। खुद शादीशुदा भी हों मर्द या कुछ भी हो,
اب عورت کو سب سے زیادہ جاب بھی کر رہی ہو تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو ایک چھت ملے، گھر ملے، وہ سکون سے گھر میں بیٹھے۔ اب وہ پھنس جاتی ہیں، کئی جگہ پہ کامیابی ہو جاتی ہے، کئی جگہ پہ مرد اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ مرد وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ہم روز آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہیں، بلکہ مڈل ایج ٹائپ میری جیسے بوڑھے مرد بھی، وہ لڑکیوں کو پھنساتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی مجھے توجہ نہیں دیتی، اس سے بچہ نہیں ہو رہا، تو میں اب تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھنس جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے آگے نکل کے پھر وہ کیا کرتے ہیں مرد؟ وہ ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سیکس کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ خرابیاں جہاں بھی مرد عورت کام کریں گے یہ خرابیاں ہوں گی۔ اب ان خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ری ایسیس کرنا چاہیے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو اب بڑا کلیئر ہے، ایک تو فیکٹر ان کی وہ جسمانی ساخت ہے، نازک، صنف نازک ہونا۔ پھر مردوں کے ساتھ اگر کام کریں گی تو کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوگا، ان کا جنسی استحصال ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد کئی لوگ بچہ گراتے ہیں، ابارشن کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے کہ مرد کام کریں، عورتیں کام نہ کریں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے اوپر۔ یہ ایک مشیگن اسٹیٹ ہے یہاں پہ، وہاں پہ ایک سروے کروایا گیا۔ سروے اس لیے کروایا گیا کہ مسلمان عورتوں کے جو بچے ہیں، یعنی مسلمان بچے ہیں، انہوں نے سب نے ٹاپ پوزیشن لی اسکول میں، لیکن جو گوروں کے یا کالوں کے یا دوسروں بچے تھے وہ بہت ہی پور ان کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ رہا۔ انہوں نے کہا چلے جی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں کیوں ہوا۔ انہوں نے جب سروے کیا تو پتہ چلا کہ مسلمان بچوں کی مائیں گھروں میں رہتی ہیں، ان کو پوری توجہ دیتی ہیں، ان کے ساتھ پوری طرح سے وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کو کھانے پینے کا، تعلیم کا، ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں بچوں کا، اور بچوں کو بہترین پرورش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس بھی ہے اور بچے اپنا امتحان میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے یہ سمجھ آئی اس سروے سے، اب انہوں نے کوشش کی مشیگن کے اسکول والوں نے کہ ان کی گوروں کالوں کی ماؤں کو کہیں کہ وہ گھروں میں رہے، لیکن وہ رہتی نہیں ہیں کیونکہ باہر رہنے میں ان کے بڑے مزے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔